खुदावंद यीशु का फजल आप पर हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं पहले से बता देता हूँ कि अगर आप खिदमत में हैं और आप बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म हैं तो फिर तो आज का मज़मून आपके लिए है, वरना शायद आप अपना वक्त देंगे और आप महजूज़ नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप मनाद हैं, मुक़द्दस कलाम की गहरी बातों को जानना चाहते हैं, खिदमत में हैं, तो फिर आज का मज़मून आपके लिए है। और आज बहुत सारी गलत फहमियों का अजाला होने वाला है और मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा अपने कलाम के सबसे आज गहरे भेदों को हम पर ज़ाहिर करेगा। और आज हम बाइबल मुक़द्दस की सबसे तवील प्रोफेसी जो बुक ऑफ दानियल की किताब में है, उस पर आज हम गौर करने वाले हैं। और मुक़द्दस कलाम में अगर आप सच्चाई से, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मुकाशवा की किताब को जानना और सीखना चाहते हैं तो फिर मुक़द्दस कलाम में से आपको दानियल के सहीफ़े का मुताला बेहतर तौर पर करना होगा। बगैर दानियल की किताब को पढ़े, चाहे कोई जितना भी हिकमत रखता क्यों ना हो, शायद वो पूरी ज़िंदगी बेहतर तौर पर मुकाशवा किताब को कभी जान ना पाए। सो वक्त है कि आज हम मुक़द्दस में से दानियल की किताब के 8वें बाब में से जो बाइबल मुक़द्दस की सबसे तवील प्रोफेसी है उस पर थोड़ी देर के लिए बात करें। सो बाइबल मुक़द्दस में किस तरह से आगाज़ किया गया है 8वें बाब का। 8वें बाब में तहरीर ये है कि लिखे है कि बेलशस्सर बाबल के बादशाह की हुकूमत के 30 साल मुझे दानियल को एक रोया नजर आई और मैं क्या देखता हूं कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग हैं और देखिए कोई जानवर उस मेंढा के सामने खड़ा ना हो सका। अब दानियल की किताब उसके 8वें बाब में जिक्र है कि मुक़द्दस कलाम कहता है दानियल एक रोया को देखता है और रोया में सबसे पहले उसे एक मेंढा नजर आता है और मुक़द्दस कलाम कहता है वो मेंढा जोरावर होता है और ऐसा जोरावर कि लिखा कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। फिर वो कहते हैं कि आगे जाकर लिखा है फिर एक बकरा मगरिब की तरफ से आया, उस बकरे के दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था, उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले और वो बकरा निहायत बुजुर्ग हो गया। सो पहली बात हमें एक मेंढा नजर आता है, मेंढे के बाद हमें एक बकरा नजर आता है और पहले फेज में मेंढा जोरावर होता है और वो तमाम तर जानवरों पर हुकूमत करता है और फिर बकरा आता है और वो उस मेंढे को शिकस्त देता है और वो निहायत बुजुर्ग और ताकतवर हो जाता है। मुक़द्दस कलाम में फिर लिखा है और जब वो निहायत जोरावर हो गया तो उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले। सो वो बकरा जिसका एक सींग था लिखा वो टूट गया और 4 सींग जो है वो मजीद निकल आए। और उसके बाद लिखा है और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क की तरफ बेनिहायत बढ़ गया। वो बढ़कर एजराम फलक तक पहुंचा और उसने बाज एजराम फलक को सितारों को ज़मीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा, बल्कि उसने एजराम के फरमा रवा तक अपने आप को बुलंद किया और उसने दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदस गिरा दिया और एजराम खताकारी के सबसे दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाले किए गए और उसने सच्चाई को ज़मीन पर पटक दिया और कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। अब मुक़द्दस कलाम में हमें एक छोटा सींग भी नजर आता है और मुक़द्दस कलाम में फिर लिखा है कि तब एक कुदसी ने यानी फरिश्ता ने कलाम करते, मैंने एक कुदसी को कलाम करते सुना, दूसरे से पूछा कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली खताकारी की रोया जिसमें मकदस और इजराम पामाल होते हैं कब तक रहेगी? कि रोया में जो कुछ दिखाया गया है उसका दौरानिया, उसका टाइम कितना है? एक कुदसी दूसरे से सवाल करता हुआ में नजर आता है। और मुक़द्दस कलाम में लिखा है उसने जवाब दिया जवाब में मुझसे कहा कि 2300 सुबह शाम तक, उसके बाद मकदस पाक किया जाएगा। सो रोया का कंप्लीट दौरानिया उसका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र किया गया और वो है 2300 सुबह शाम। अब अगर पूरी इस रोया को हम एक झलक में देखना चाहें तो पहले हमें मेंढा नजर आता है, उसके बाद बकरा नजर आता है, फिर हमें छोटा सींग नजर आता है और फिर 2300 सुबह शाम के बाद मकदस का पाक होना
बाइबल मुकद्दस में से नजर आते हैं। तो याद रहे, रोया का असूल, जब कभी आप रोया की तफसीर करें तो अपने जहन पर कम जोर दीजिए और बाइबल मुकद्दस से ही मदद लीजिए कि बाइबल मुकद्दस में रोया को समझाने के लिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। और मुकद्दस कलाम कहता है इसी तरह से मुकद्दस दानियल ने किया। उसने क्या किया, लिखा है, फिर यूं हुआ कि जब मैं दानियल ने ये रोया देखी और उसकी ताबीर की फिक्र में था, तो क्या देखता हूं कि मेरे सामने कोई इंसान सूरत खड़ा है। और मुकद्दस कलाम क्या कहता है कि जिब्राइल फरिश्ता जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, लिखा है, और मैंने ओलाई जो एक दरिया है, लिखा है, ओलाई में से आदमी की आवाज सुनी जिसने बुलंद आवाज से कहा, ए जिब्राइल, इस शख्स को इस रोया के मायने समझा दी। कौन सी रोया? 2300 सुबह शाम वाली रोया, इसका मतलब उसे समझा दे। मतलब दानियल को जिब्राइल को कहा गया कि उसे इसका मतलब समझा दे। और बाइबल मुकद्दस में अगर आप मुकाशवा की किताब को पढ़ें तो वहां पर भी एक फरिश्ता खास तौर पर में नजर आता है। तो दानियल की किताब की इसी टेक्स्ट से हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि मुकाशवा की किताब में आने वाला फरिश्ता और कोई नहीं, वो जिब्राइल है जिसने इस तरह की रोया जो है वो यूहन्ना पर जो है वो जाहिर की। अब आगे इसकी तफसीर भी खुद से खुदावंद ने जाहिर की। तफसीर क्या है, हमें अपने आप से कोशिश करने की जरूरत नहीं, बाइबल मुकद्दस हमें खुद इसका जवाब देती है। दानियल की किताब 8वें बाब 20वीं आयत में जब जिब्राइल फरिश्ता दानियल पर इंकिशाफ करता है कि जो रोया तूने देखी वो क्या है, तो लिखा उसे बताया गया जो मेंढा तूने देखा है वो क्या है। लिखा जो मेंढा तूने देखा उसके दोनों सींग मादी और फारस के बादशाह हैं। साफ अल्फाज में देखिए, तफसीर भी हमने बाइबल मुकद्दस से सीख ली कि बाबल की हुकूमत को जेर करने वाले मादी फारस थे। जब मादियों और फारसियों की हुकूमत आई तो उन्होंने, कलाम कहते हैं, बाबल की हुकूमत को जेर किया और खुद इक्तदार में आ गया। और जैसे कहा गया था, कोई मेंढा के सामने ठहर ना सका। कोई हुकूमत जो है वो मादी फारस का मुकाबला नहीं कर सकी। और उस वक्त दुनिया के ऊपर एक वक्त आया बाबल के बाद, मादी और फारस की हुकूमत दुनिया में कायम होगी। उसने तकरीबन 208 बरस जो है हुकूमत की। और आज के अगर वक्त के एतबार से बात करें तो ईरान की सरजमीन जो है वो मादी फारस की सरजमीन जो है वो उस वक्त जो है वो कहलाती थी। मुकद्दस कलाम में क्योंकि हमने पहले मेंढा पढ़ा और फिर लिखा है एक बकरा आया। और मुकद्दस कलाम में देखिए, खुद से हम कोशिश ना करें, बाइबल मुकद्दस खुद से तफसीर करती है। कितना अच्छा है बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म होते हुए कि हम बाइबल से मदद लें और बाइबल की रोशनी में बात करें। लिखा है वो जसीम बकरा, वो फरबा मोटा ताज़ा, लिखा है वो जसीम बकरा यूनान का बादशाह है और उसकी आंखों के दरमियान बड़ा सींग पहला बादशाह है। और ये कोई और नहीं बल्कि यूनान का बादशाह सिकंदर आज़म है, जिसने मादी फारसों को जो है उन्हें शिकस्त देकर अपनी हुकूमत तकरीबन पूरी दुनिया में कायम की। तो ये पहला बादशाह अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनान का बादशाह है। और मुकद्दस कलाम कहता है उस, और लिखा है, और उसके टूट जाने के बाद, वो सींग जो सिकंदर आज़म है उसके मर जाने के बाद, उसके टूट जाने के बाद उसकी सल्तनत, लिखा है, और उसकी जगह 4 और निकले और 4 सल्तनतें हैं जो उसकी कौम में कायम होगी। तो बताया जाता है, तारीख ये कहती है कि तकरीबन 163 साल यूनान की हुकूमत दुनिया में रही। और लिखा है कि बताया जाता है, तारीख में ये बताया जाता है कि सिकंदर आज़म के मरने के बाद उसके 4 जो जर्नैल थे उन्होंने उसकी हुकूमत को आपस में बांट दिया और फिर वो हुकूमत चलाना शुरू हो गए। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद हमें एक छोटा सींग नजर आता है। और ये छोटे सींग के बारे में जानना बाइबल मुकद्दस में से ये भी मुश्किल अमल नहीं है। कैसे हम सीख पाएंगे कि ये छोटा सींग कौन है? तो याद रहे, तरतीब वही रखनी है जो पीछे से चली आ रही है कि पहले बाबल की हुकूमत, आपको पता होगा बाबल की हुकूमत को नेस्त किया आकर मेंढे ने, मेंढा जो मादी फारस की हुकूमत को जाहिर करता है। उसके बाद बकरा आया जो यूनान की हुकूमत को जाहिर करता है। और फिर यूनान की हुकूमत को ज़ीर करने वाली हुकूमत कौन सी थी? तारीख को थोड़ा सा पढ़ें और बाइबल से मदद लें तो हमें समझ आ जाएगी। लेकिन तो एक तुर्शरो और रम्ज शनास बादशाह होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त होगा लेकिन अपनी कुव्वत से नहीं, और अजीब तरह से बर्बाद करेगा और बरोमंद होगा और काम करेगा और जोरावरों और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा।
یاد رہے بت پر، اب کلام میں یہاں پر لکھا ہے کہ مقدس لوگ اس سینگ کے آگے شکست کھائیں گے اور وہ اسے ہلاک کرے گا. لکھا ہے وہ چترائی سے اپنے کام کرے گا، اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں گھمنڈ کرے گا، صلح کے وقت بطیروں کو ہلاک کرے گا، اور بادشاہوں کے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کس کی ہے؟ اگر آپ اس جملے کو بہتر طور پر جان جائیں کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرے گا، تو آپ نتیجہ عکس کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہا ہوگا کہ کس حکومت نے بادشاہوں کے بادشاہ سے مقابلہ کیا. جی ہاں، بالکل، روم نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس میں کس طرح ایک کے بعد ایک حکومت، بدلتی حکومت کو دکھایا گیا کہ پہلے کس طرح بابل کی حکومت سے آغاز ہوا، پھر مادی فارس آئے، مادی فارس کے بعد کس طرح یونان کی حکومت آئی، یونان کے بعد کس طرح سے آگے مقدس کلام کہتے ہیں کہ روم کی حکومت آئی، اور روم نے 308 برس تقریباً حکومت کی، اور اس کے بعد روم جو ہے وہ 10 حصوں میں جو ہے وہ بٹ گیا. اور یہ بھی مقدس کی پیشن گوئی کے مطابق اگر آپ دانیل کی کتاب 7واں باب اور دانیل کی کتاب کا 2واں باب پڑھیں تو وہاں سے میں ایسا بھی صاف طور پر نظر آتا ہے. لیکن یہ کیا کرے گا اگر ہم دھیان کے ساتھ پڑھیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے یہ مقدسوں کو ہلاک کرے گا، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوگا، مقدس کو گرا دے گا، سچائی کو پٹک دے گا. تو یہ ساری باتیں روم جو ہے، اور پھر آگے جا کر اوپیت بھی اس میں یقیناً شامل ہو جائے گی کہ ابتدائی چرچ جو ہے اس نے ایسا پھر جو ہے وہ روم کے تخت سے اس طرح کیا. اور اس کے بعد چوتھی بات کیا تھی کہ لکھا 3 اور 2300 صبح شام کے بعد لکھا ہے مقدس پاک کیا جائے گا. لیکن لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے اور صبح شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے، لیکن اس رویا کو بند کر رکھ کیونکہ اس کا علاقہ دور کے ایام سے ہے. اب بتایا گیا کہ مینڈا مادی فارس ہے، بتا دیا گیا بکرا یونان ہے، بتایا گیا مستقبل میں چھوٹا سنگ روم ہے، اور پھر ابتدائی چرچ جو رومن چرچ کہلائے گا، اور اس کے بعد 2300 صبح شام کے بعد مقدس پاک ہوگا. لیکن اگر آپ سمجھ پائے تو خداوند نے پہلی 3 باتوں کی تفسیر خود بتائی، لیکن چوتھی بات کے لیے خود کہا کہ اسے بند رکھ، اس کا علاقہ دور کے ٹائم سے ہے، اور خداوند نے یہ بات دانییل پر ظاہر نہیں کی. لیکن مقدس کلام کیا کہتا ہے؟ مقدس کلام کہتا ہے مجھ دانییل کو غش آیا اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا، پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا، اور میں رویا سے پریشان تھا لیکن اس کو کوئی نہ سمجھا. اب رویا میں کلام کہتے ہیں کہ اسے جو چیز نظر آئی تھی وہ اسے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیسے مقدسین ہلاک کیے جائیں گے، سچائی کو پٹکا جائے گا، بادشاہوں کے بادشاہ سے مقابلہ کیا جائے گا، دائمی قربانی چھین لی جائے گی، مقدس گرا دیا جائے گا. تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو دانییل کو پریشان کر رہی تھی، اور دانییل ان باتوں کو سمجھنے کی جستجو میں تھا تاکہ ان باتوں کو سمجھے. کلام میں لکھا ہے کہ دانییل ان باتوں کو پورے طور سے سمجھ اس وقت نہیں پایا، اور کلام میں مجھے غش آیا اور چند روز تک بیمار پڑا رہا. اور مقدس کلام کہتا ہے پھر کچھ وقت گزرا، اور لکھا ہے دانییل اس رویا سے کچھ آگے وقت گزرنے کے بعد کلام میں اسی سیکوینس میں 9ویں باب کلام میں لکھا 8ویں باب شروع ہوا اور 9ویں باب میں ہم آتے ہیں تو لکھا دارا بن اخویریس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور قصدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا تھا. اب دیکھیں کہ کیا بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ بابل کی حکومت سے اب حکومت مادی فارس کی حکومت کے پاس چلی گئی. اب مادی فارس اقتدار میں ہے، مادیوں کی نسل لکھا ہے جب اقتدار میں ہے. تو لکھا ہے دانییل کیا کہتا ہے؟ دانییل کہتا ہے کہ میں نے کتابوں میں سے ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس گزریں گے. دانییل کہتا ہے کہ میں نے یرمیہ کا صحیفہ کھولا اور میں نے یہ دیکھا کہ خدا نے یہ بات کہی تھی کہ یرمیہ نے جب یہ کہا کہ خدا اپنے لوگوں کو، ہیکل کو، تمام تر کو بابل کے سپرد کر دے گا اور ان کے گناہوں کے سب سے انہیں سزا دے گا، اور 70 برس کی اسیری کے بعد خداوند پھر سے
انہیں واپس بحال کرے گا۔ تو کیا ہوا؟ بابل لکھا ہے کہ یروشلم پر حملہ کرتا ہے۔ جب بابل نے حملہ کیا تو بالکل یرمیا کے قول کے مطابق جو خداوند نے اسے کلام دیا تھا ویسا ہی ہوا، اور لکھا ہے وہ تمام تر نفیس چیزوں کو اور لوگوں کو اور اسیر کر کے لکھا ہے اپنے ملک یعنی بابل کو لے گیا۔ اور جب بابل میں وہ تھے تو دانییل بھی کیونکہ بابل میں اسیر ہونے والوں میں سے تھا، اور لکھا ہے اب وہ دعا کرتا ہے اس بات کے لیے کہ خداوند تو نے یرمیا کو یہ تو کہا تھا کہ تم اسیری میں جاؤ گے، لیکن خداوند نے یہ بھی کہا تھا کہ 70 سال کے بعد تو واپس اپنے لوگوں کو یاد کرے گا، تو اس مقام کو پھر سے یاد کرے گا اور اپنے لوگوں کو واپس لے آئے گا۔ اب خداوند 70 برس گزر چکے ہیں، اپنے لوگوں کو یاد کر، اور کہ میں نے خداوند کی طرف رخ کیا اور میں نے مناجات کر کے روزہ رکھ کر ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہو، تاکہ خداوند سے منت کی کہ خداوند تو مادی فارس کے بادشاہ کے دل کو نرم کر تاکہ وہ تیرے لوگوں کو ان کے باپ دادا کی سرزمین کو جانے دے اور اسے وہ جا کر تعمیر کریں، جیسا تو نے یرمیا کے ساتھ وعدہ کیا اور نبوت میں جیسا خداوند تو نے کہا تھا۔ وہ کہتا ہے ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا۔ لکھا ہے جب دانییل یہ دعا کر رہا تھا کہ خداوند 70 برس اب پورے ہو گئے ہیں، اپنے لوگوں کو بحال کر، اپنے لوگوں کو پھر سے اپنے ملک یعنی یروشلم میں انہیں بحال کر، اور تاکہ وہ جا کر فصیل کو پھر سے ہیکل کو بنائیں، گھروں کو تعمیر کریں، پھر سے جا کر جو ہے وہ فصیل کو تعمیر کریں۔ تو جب وہ یہ 70 برس کے بعد کی دعا کر رہا تھا، اور لیکن جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کے اقرار کرتا تھا اور خداوند کے زور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، کہا میں آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں کیونکہ تو بہت عزیز ہے، بس رویا کو سمجھ لے، بس رویا کو سمجھ لے۔ آپ بائبل کے طالب علم ہیں تو پلیز آپ سمجھئے کہ جبرائیل فرشتہ کہتا ہے بس رویا کو سمجھ لے۔ کون سی رویا؟ ابھی تو دانیل دعا کر رہا ہے 70 ہفتوں کے تعلق سے، رویا تو اس نے کوئی دیکھی ہی نہیں ہے، تو یہ کس رویا کی بات ہو رہی ہے؟ سمجھ جائیے کون سی رویا۔ تو دانیل 70 سالوں کے اسیری کے بعد بحالی کی دعا کر رہا ہے، تو رویا کون سی؟ یاد رہے یہ وہی رویا ہے جو مینڈے سے شروع ہوئی، بکرے پر، چھوٹے سینگ پر، اور 2300 صبح و شام، یہ وہی رویا، وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اور کلام کہتا ہے، خدا دانیل سے کہتا ہے دانیل تو عزیز ہے، آ کچھ باتیں مزید جان لے۔ دعا 70 برس ماضی کی کر رہا ہے کہ 70 برس خداوند پورے ہو گئے ہیں، اپنے لوگوں کو یاد کر، تو خداوند اسے 70 کے بجائے اگلے 490 سال آگے آنے والے 70 ہفتوں کے بارے میں اس سے کلام کرتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور خداوند سے آگاہی دیتا ہے۔ کیا آگاہی؟ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں۔ خداوند کہتا ہے تو اپنے لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے بحال ہونے، لیکن میں تجھے مزید آگے کیا ہونے والا ہے میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ تیرے لوگوں یعنی بنی اسرائیل اور مقدس شہر یعنی یروشلم کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے۔ ان 70 ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کلام میں لکھا ہے خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے گا، ابدی راست بازی قائم ہوگی، رویا اور نبوت پر مہر ہوگی، اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا۔ پاک ترین مقام پاک کیا جائے گا، یہ وہی کنیکشن ہے جو 2300 صبح شام اور 2300 صبح شام کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا، پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا۔ سو الٹیمیٹلی اگر آپ بات کو سمجھیں تو یہ بات وہی ہو رہی ہے۔ تو سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ اسی رویا کا اب کچھ حصہ مزید بتایا جا رہا ہے، اور وہ رویا ہے 2300 صبح شام، جو بائبل کی سب سے طویل اور لانگسٹ جو ہے وہ پروفیسی ہے۔ اب بائبل مقدس کی نبوت کو سمجھنے کا اصول اور میں چاہوں گا آپ کے ساتھ میں بانٹ دوں۔ نبوت کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے ایک دن
ایک ایک دن کے لیے ایک ایک سال مقرر کیا۔ پھر حزقیل کی کتاب 14:34 میں لکھا ہے اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گی۔ جب آپ پروفیسیز کو پڑھیں گے تو وہاں پر ایک دن برابر ہے ایک سال کے، اور اگر میں کہوں 70 ہفتے تو 70 ملٹیپلائی بائی 7 اس کا مطلب 490 سال۔ دانیل دعا کر رہا ہے 70 سالوں کی جو گزر چکے کہ اب خدا اپنے لوگوں کو بحال کر۔ خدا کہتا ہے میں تجھے 490 آگے آنے والے سالوں کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں، اور خدا 70 ہفتوں کے متعلق بتاتا ہے۔ 70 ہفتے اس کا بریک اپ پہلے سمجھ لیجئے پلیز، یاد رہے بائبل مقدس میں کہیں بھی 70 ہفتوں کی رویا نہیں ہے۔ 70 ہفتے پارٹ ہیں 2300 صبح شام والی رویا کا۔ اب آئیے میں آپ کو یہ چاہوں گا کہ 70 ہفتوں کو بائبل مقدس میں بریک کیسے کیا گیا ہے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کیوں۔ بس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسو فرما روا تک 7 ہفتے، یہ دیکھیے 7 ہفتے 62 ہفتے ہوں گے، اور پھر لکھا ہے پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں۔ اب 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب ایک ہفتہ رہ گیا 69، ٹھیک ہے، ہو چکے ہیں، ایک ہفتہ رہ گیا، اس کے بارے میں بھی بائبل مقدس میں آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور 62 ہفتوں کے بعد ممسوخ قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا۔ 27ویں آیت، اور وہ ایک ہفتے کے لیے وہ فرما روا، وہ ممسوح بادشاہ یعنی خداوند یسوع مسیح ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، نصف ہفتہ میں ہدیہ اور ذبیحہ موقوف ہو جائے گا۔ ایک ہفتے کا مزید عہد اور اسے بھی نصف مطلب 3.5 دن، پھر 3.5 دن، ایک ہفتہ کیا ہو گیا کمپلیٹ۔ اس طرح 70 ہفتے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ مشکل لگے تو اس ویڈیو کو پھر سے تھوڑا سا پیچھے لے کر جائیں، دوبارہ پڑھیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ پائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ کچھ باتیں مشکل ہو سکتی ہیں لیکن میں کوشش کروں گا آستگی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں۔ بریک اپ ہم نے بتایا 70 ہفتے، 70 ہفتوں کی رویا میں سے 7 ہفتے 62 ہفتے، پھر ایک ہفتہ، اور اس ایک ہفتے کو نصف ہفتہ، نصف میں ہدیہ اور ذبیحہ موقوف ہوگا، اور نصف کے بعد وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیجئے رویا کا آغاز کب ہوگا، یہ ٹائم فریم جب خدا نے یہ کہا 2300 صبح شام کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا، یہ رویا کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ تو خدا نے اس کا وقت بھی بتایا کہ کیسے سے کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے۔ بس تم معلوم کر اور سمجھ لے، یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے، جب یروشلم کو تعمیر کرنے کا حکم صادر ہو جائے گا کہ اسے بنایا جائے، تو سے لے حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں۔ اور مقدس کلام کہتا ہے مادی فارسوں کا بادشاہ، عزرا کتاب 7 باب 13ویں آیت 13 پھر 23 پھر 25ویں آیت میں، ارتخشستہ بادشاہ جو ہے وہ 457 قبل از مسیح میں فرمان جاری کرتا ہے کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کائن اور لاوی، لکھا ہے میری مملکت میں ہیں، یعنی مادی فارس کی مملکت میں ہیں، ان میں جتنے اپنی خوشی سے یروشلم جانا چاہتے ہیں وہ تیرے ساتھ جائیں۔ یہ فرمان کلام کہتا ہے بادشاہ کی طرف سے جاری ہوا، اور اسی بات کے لیے تو دانیل دعا کر رہا تھا۔ اب کلام میں لکھا ہے جب یہ فرمان جاری ہوا، اسے بتایا گیا جب یہ فرمان جاری ہوگا تب سے تو کاؤنٹ کر لینا 2300 صبح شام کا آغاز ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں بات سمجھ پائیں گے۔ رویا کا آغاز 547 BC میں جب یروشلم کو بنانے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اب اس 2300 صبح شام کی بات ہوگی جہاں پر جا کر مقدس پاک ہوگا، تو اس فیز کا جو ابتدائی 70 ہفتے یعنی 490 دن 490 سال ہے، بائبل مقدس کہتی ہے وہ ابتدائی وقت بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب میں اسے بتایا گیا۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟
70 हफ्तों की याद रहे कोई रोया मैं फिर कह रहा हूं नहीं है, बल्कि 2300 सुबह शाम की रोया है और 70 हफ्ते उसका पहला फेज है। तो दो हिस्सों में 2300 सुबह शाम को डिवाइड करेंगे, पहले 70 हफ्ते और उसके बाद बाकी का दौरानिया। अब इन 70 हफ्तों की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए क्या है। तेरे लोग और तेरे मुकद्दस शहर के लिए यरूशलेम और बनी इस्राएल के लिए ये 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। इनके साथ क्या इन हफ्तों में होगा क्या? खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाएगा, यानी हकीकी कुर्बानी से गुनाह और गुनाह की कुर्बानियों का खात्मा हो जाएगा। यस्सु कुर्बान हो गया तो फिर और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रहेगी। बदकिरदारी का कफारा दिया जाएगा, यानी यस्सु मसीह के वसीला से हकीकी कफारा अदा कर दिया जाएगा। अब्दी रास्तबाजी कायम होगी, ऐसी कुर्बानी और कफारा जिसका अब्दी रहेगा और उसके वसीला से लोग रास्तबाज ठहरेंगे और रोया और नबूवत पर मोहर हो जाएगी, यानी वो तमाम तर प्रेडिक्शंस, वो तमाम तर नबूवतें जो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से मसीहा फरमा रवा बादशाहों के बादशाह के ताल्लुक से की गई हैं, वो तकमील को पहुंच जाएंगी और पाक तरीन मकाम ममसूह किया जाएगा, पाक किया जाएगा। लेकिन वो कब किया जाएगा? वो 2300 सुबह शाम के मुकम्मल होने पर। गुड, शुक्रिया। अब बात को समझिए, लेकिन अब इसका ब्रेकअप जो है मैं चाहूंगा जो हमने पहले सीखा उसमें होने क्या जा रहा है, बाइबल मुकद्दस में कितनी डिटेल से हमें पहले बताया गया उसे समझिए। लेकिन बस तुम मालूम करो, समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसूह फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, फिर बाजार तामीर किए जाएंगे। सो यहां पर पहला ब्रेक दिया गया 7 हफ्ते। 7 हफ्ते मतलब 49 साल। तो ये किस लिए ब्रेकअप दिया गया? तो यहां पर आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये था कि पहले 50 साल जब हुक्म सादिर हो जाएगा तो पहले 50 सालों के अंदर खुदावंद कहता है यरूशलेम का शहर तामीर हो जाएगा। कैसा जबरदस्त खुदा का कलाम है कि खुदावंद ने अपने बंदा दानियल पर जाहिर किया कि जैसे ही हुक्म सादिर होगा अगले 50 सालों के अंदर 49 सालों में लिखा है 7 हफ्तों में यरूशलेम बहाल हो जाएगा। लेकिन लिखा है बाजार तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी। लेकिन मुसीबत के अयाम में और एज़रा और फिर नेहमिया किताब हमें साफ बताती है कि मुखालफत भी जोर पर हुई और लिखा है लोग मुखालफत में उतरे, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को सरफराजी बख्शी और एक वक्त आया जब यरूशलेम की गिरी हुई फसील फिर से तामीर नेहमिया किताब में हमें नजर आता है कि वो हुई। और ये 7 हफ्तों का पहला फेज क्या हुआ? मुकम्मल हुआ। लेकिन बाइबल मुकद्दस में मजीद लिखा है कि 7 हफ्तों के बाद क्या लिखा है? लिखा है और ममसूह फरमा रवा तक 7 और 62 हफ्ते। सो यानी ये बताया गया कि अब जो दुनिया का निजात देने वाला ममसूह फरमा रवा मसा के जिस पर खुदा का रूह होगा वो 7 हफ्ते और फिर 62 यानी 400 मजीद 34 सालों के बाद ठीक टाइम वो होगा जब ममसूह फरमा रवा तक हम पहुंच जाएंगे। खुदा ने कहा तेरे लोगों और यरूशलेम और बन इस्राएल के लिए 490 साल और ठहराए गए हैं ताकि वो जिंदा खुदा की तरफ रुख कर लें और निजात पाएं और खुदावंद की मुकद्दस कौम रहे। अब यहां पर लिखा है 7 हफ्ते और फिर 62 हफ्ते। 62 हफ्ते जैसे कंप्लीट होंगे तो वो वक्त पूरा हो जाएगा कि ममसूह फरमा रवा तक हम पहुंच जाएंगे। और मुकद्दस कलाम कहता है और ये वक्त पहले 408 उसके बाद 27 एडी यानी खुदावंद यीशु मसीह ठीक जिस दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया, ये वक्त हमें वहां पर लेकर आ जाता है जो दानियल की किताब में पहले से बताया गया था। अब हमने 7 हफ्ते भी देख लिए, फिर 62 हफ्ते भी देख लिए, लेकिन आगे एक मजीद हफ्ता है। गलती ना कीजिएगा, ये कोई गैप थ्योरी यहां पर नहीं फिट आती, बल्कि आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? और वो फरमा रवा यानी खुदावंद यीशु मसीह 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। निस्फ हफ्ता में ज़बिया और हदिया माकूफ हो जाएगा। निस्फ में यानी 3.5 मतलब
आधा हफ्ता मतलब 3.5 साल, और यीशु मसीह ने 3.5 साल तकरीबन अपनी खिदमत करने के बाद लिखा है निस्फ में हदिया और ज़बिया माकूफ हुआ। तो ये ठीक 3.5 साल बाद खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का वक्त आ जाता है। और आप और मैं जानते हैं कि खुदावंद यीशु ने तकरीबन 3.5 साल तक जो है वो खिदमत की, और उसके बाद वो मसलूब कर दिए गए, जैसा बाइबल मुक़द्दस में पहले से प्रेडिक्ट था, जैसा बताया गया था कि निस्फ में हदिया और ज़बिया माकूफ जो है वो हो जाएगा। अब आपने क्या सीखा? आपने सीखा 70 हफ्ते बाजार और फसील तामीर होगी, 62 हफ्ते हमें ममसूफ फरमा रवा यानी यीशु तक लेकर आ जाएंगे। निस्फ हदिया में खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत यानी कफ़ारा हो जाएगा, और हदिया और ज़बिया माकूफ हो जाएगा। और मजीद 3.5 साल के बाद क्या होगा? अहद की तकमील हो जाएगी। 1 हफ्ते के अहद में यीशु क्या करेगा? ठीक है, यीशु ने अपने शागिर्दों को चुना और उन्हें कहा गैर कौमों की तरफ ना जाना। क्यों? क्योंकि दानियल को बताया गया तेरे लिए, तेरे लोगों यरूशलेम के लिए और बनी इस्राएल के लिए लिखा है 1 हफ्ता और ठहराया गया, जैसे कहा गया था ये तेरे लोगों के लिए है। तो देखिए गैर कौमों की तरफ ना जाना, सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल की खोई हुई भीड़ों के बाद जाना। ये वक्त इसराइल, ये कौम के लिए है, ये खुदा ने पहले से कहा था। लेकिन फिर एक वक्त आएगा, अहद की तकमील कब हुई? आगाज हुआ, कलाम कहता है किस तरह? पहले 7 हफ्ते यरूशलेम तामीर हो गया, फिर कलाम कहते हैं 62 हफ्ते, कलाम कहते हैं 62 हफ्तों के बाद ममसूख कत्ल किया जाएगा। 62 हफ्तों के बाद खुदा यीशु मसीह की 62 हफ्ते पर लिखा 7 और 62, कलाम में लिखा 27 AD में खुदा यीशु की मसलूबियत, और फिर निस्फ हफ्ता में हदिया और ज़बिया माकूफ, यीशु मसीह का कफ़ारा, उसकी सलीबी मौत, और फिर 3.5 साल के बाद अहद की तकमील। और ठीक 3.5 साल के बाद एक बड़ा वाक़या पेश आया, जब स्तिफनस जो मसीही शागिर्द था, कलाम कहता है उसे संसार जो है वो किया गया, और बनी इस्राएल कौम ने उस मौका और उस अपॉर्चुनिटी को जो खुदा ने उनके लिए वक्त ठहराया था उसे ना समझा, जो खुदा ने दानियल पर जाहिर की थी कि उन्हें फिर से मजीद 1 हफ्ता दिया जाएगा ताकि वो नजात दहिंदे को जाने, समझें और उसे कबूल करें। उन्होंने पहले ना कबूल करके बाबल की सीरी में गए, नजात दहिंदा को कबूल ना करके वो जिंदा खुदा की कौम होने का शर्फ और इज्जत भी जो है वो खो देंगे। और ऐसा हुआ, और यीशु ने इंतबाह किया था, यीशु ने खबरदार किया था, मैं तुमसे कहता हूँ खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके लिए उसके फल लाए दे दी जाएगी। सो मतलब बाइबल मुक़द्दस साफ कहती है कि वक्त आएगा कि तुमसे बादशाही ले ली जाएगी। वक्त तुम्हारे लिए 490 साल, 1 हफ्ता खास तौर पर लिखा है निस्फ में हदिया माकूफ होगा, और निस्फ के बाद तुमसे बादशाही ले ली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कलाम कहता है कि जब 70 बरस एक तरह से वो पूरे हो गए, 3.5 साल का वक्त भी पूरा हो गया, 490 साल की तकमील हुई, स्तिफनस को संसार किया, कलीसिया तितर बितर हुई, और फिर वक्त आया पालूस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुमने उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ जाते हैं। अब मुकद्दसीन ने रसूल ने कहा अब तुम चुनीदा ना रहे, अब तुम कौम ना रहे, अब हम गैर अक़वाम दूसरे लोगों की तरफ जाते हैं जो जिंदा कलाम को क्या करें, कबूल करें। और 70 हफ्तों की तकमील हो जाती है। 70 हफ्तों के बाद क्या होगा? 490 साल का तो हमने जायजा ले लिया, अब 1810 साल जो आगे हैं इनमें क्या होने वाला है? कलाम कहता है मक़दस पाक किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप साथ रहिए, हम इस बात को अगली जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि अगले 1810 सालों में जो खुदावंद ने कहा था मक़दस पाक किया जाएगा उसका क्या मतलब है। मैं यकीन रखता हूँ कि खुदावंद अपने कलाम के सबसे बरकत देगा और हमें समझ देगा
کہ کیسے خدا نے پہلے سے انبیاء کے ذریعے چیزوں کو ظاہر کیا، اور بنی اسرائیل نے خداوند یسوع مسیح کے اس آنے کو، اس کے وقت کو بہتر طور پر نہ پہچانا، اور لکھا ہے ایمان نہ لا کر ہمیشہ کی زندگی سے ہٹ گئے، خدا کی قوم نہ رہے۔ لیکن کاش آپ اور میں آج سمجھیں کہ خداوند یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اگر آپ اور میں اس پر ایمان لائیں، بنی اسرائیل ایمان نہ لائے اور پیچھے رہ گئے، آپ اور میں ایمان لائیں گے تو یقیناً نجات پائیں گے۔ کاش خداوند اپنے کلام کے سب سے اور اس بائبل اسٹڈی کی وسیلہ سے برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔